Hi mga idol, subong adlaw ang pagbalik naton diri kay Nonoy. Para naman kita subong sarwas tapas kapis kag ginbalikan naton si Dani kag si Nonoy kay aton ining hatagan sang school supply. Kag thank you so much sa sponsor ni Mara Castillo, no. So ara mga idol, bali may ara si ano nga payong. Oo. Kag inyo nga duwa nga chinilas. Ako may sinilas ikaw pa. Oh, wow. Oo, inyo nga duwa. Kag imo nga puti duwa man ni kabilog para sa imong pag-eskwela. Kag may ara ka nga kumpleto na ni. Magamit ka na lang. Kag may ara ikaw nga sapatos. Yung status pa. Kag may ara man nga balunan, at least may ara ka naman nga balunan ka tubig. Kag ang imo nga problema nga may medyas naman ni kag tong pantalon mo nga slacks. Kag ang imo nga bag. Congratulations, Dani. Yes. Ipasalamat ito, Dante. So ano mahambal mo kay idol naton Mara? Salamat, Jed. Yes. Kag ano man mahambal mo noy? Salamat gid ma'am sa pag-sponsor gali nga gintagaan mo kami sang ang akon manghod sang amo sini. Dako gid ni nga bulig si iya nga pagtuon kag tani may ara pa sa nga angay sa imo nga bulawanon pa nga tawo sa pilak adlaw may mabuligan mga kasubong sa amon. Naging buligan mo man kami sang manghod ko nga naluyan mo man kami kag dako gid nga bulig sa amon nga duha. Kaya ako lang ni hindi ko ni mabakal sa iya kay balaan mo man ang sistema ko nga may diferensya man ako. Tani may ara pa nga tawo nga kaangay mo may bulawanon nga tagipusoon nga makabulig man sa akon sa pila ka adlaw nga mabuligan naman ako nga makapacheck up makamata ko tani nga handom ko man nga makakita tani nga dang daw bisan hindi gid ka angay gid ka nga normal gid basta makakita-kita lang ako bala nga may hindi lang ako makasandad sa ginaagyan ko lang hindi ako mados mo hindi ako magparamunggo hindi ako magtalang-talang kung din ako maagi na amo lang na ang ginapangayo ko bla sa kadlaw bla. Madamo gid nga salamat man Mara Castillo sa gingatag mo sa amon ang kay Galawan Bert TV. Salamat gid. So yun mga idol, kag thank you so much and God bless. Kag basi sa masunod nga mga video kamo naman yung mabuligan. Thank you. So shout out na nice sa aton nga mga upo diri. Nice. Shout out. Wala na. Damo kita diri ka mga supporter mga idol. Kag mapa-picture kita diri. Thank you, Galawan Bert TV. Sige, bye-bye. Thank you so much.